Boss, Shopee. Pila mo na? 150 boss. 150? Lah, murag dili man ni mao akong order. Side mirror man to, oh. Kapo murag bato man eh. Gano'n na, gano'n boss. 150 lang ko na boss. Oh, hindi oy, scam ko na iya. Hindi, i-cancel na boss. Dili na ko na. Bayro lang ako sa gasolina. Bilay mong gasolina. 200. What? Basta i-cancel ko na ha. Oo, bayro lang ako gasolina, 200. Lati. Murag mas scam pa ko. Side mirror akong order. Dayon, bato. Klaro ng bato, oh. Oh, sa... Ikaw na nag-order. Hey boss, salamat kid. Oh. Cancel, order, tapos cancel. Murag inyo pa kong scam unda. Abi ninyo, isahan ko ninyo ba?